ओंकार नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मन को स्वागत। फ्रेंड्स, आपण तो एभली अनेक गुड़िए वशीकरण मंत्र संस्पर्श आसथिबे, मात्र आज जो वशीकरण मंत्र टी शेयर करूची यह एभली अद्भुत, एभली शक्तिशाली, यार शक्ति एभली प्रचंड, एभली वेगवान जेतबळे आपण माने याको कौन सी स्त्री को उद्देश्य प्रयोग करिवे, से स्त्री आपनकर पाखरे थांतु किंबा माइल माइल दूरे थांतु, से आपनकर प्रति काम भावापन्न होई उठिबे। तांकर मन मस्तिष्क इंद्रिय मध्यरे एभली एक काम भावर उत्पन्न हबो जद्वारा कि से आपनको न पाइबा पर्यंत छटपट होई चलिबे। एही शक्तिशाली वशीकरण मंत्रटी को प्रयोग करिया पई आपनकर ना कोनसी सामग्रीर आवश्यक अछि अथवा से भली कोनसी नीति नियम बारण कटकणा अछि। आपण माने जे जो अवस्था अछंती से भली अवस्था रे एही वशीकरण मंत्र को प्रयोग करिकरी यार चमत्कारिता को उठे पारिबे। यह मात्र 5 गोटी अक्षर विशिष्ट होइतिबारु एवं सरल शब्द विन्यास होइतिबारु कोनसी भी भाई भौणी याको सहजरे उच्चारित करिकरी तांकर मनर अभिष्ट कामना को परिपूर्ण करि पारिबे। एबे एही शक्तिशाली वशीकरण विधिटी को आपण माने संपूर्ण भाव में जानिया पई वीडियो को निश्चित भाव में शेष पर्यंत देखंतु। चैनल को प्रथम बार आसथिले एही भली कंटेंट रो आपनको रुचि रहउतिले चैनल करे लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु, जेभली कि आमे जेतर मध्ये आपण मानक सेवारे एही भली तंत्र मंत्र वीडियो अपलोड करिवु ता सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचीबो एवं से सब को आपण माने सर्वदो देखिकरी किछि ज्ञान आहरण करि परिबे। तबे फ्रेंड्स, एबे नजर पकेबा एक शक्तिशाली अद्भुत चमत्कारी वशीकरण मंत्र जाहाकू कि आपण माने कोनसी बारण कटकणा व्यतिरेक ही केवल उच्चारित करिकरी आपनकर मनर अभिप्सा को मेंटेई परिबे। आपनकर नूतन स्नेह प्रेम संपर्क हो किंबा भांगी जायथिबा ब्रेकअप समस्या हो ताको पुनरुद्धार करिकरी से स्त्रींकर मन मस्तिष्क इंद्रिय मध्यरे एक तीव्र काम भाव उत्पन्न करिपारिबे। एहाकू भाई माने जेभली कोनसी स्त्री को उद्देश्य व्यवहार करिपारिबे से भली भौणी माने मध्य तांकर मनर पुरुषटिको पाइबा पई मध्य व्यवहार करिपारिबे। एही मंत्रोक्त उच्चारण पई आपनको प्राथमिक भाव में ए जो मंत्र आपनको वीडियो भितर शेयर करबा पई जाउची मुखस्थ करनबार अछि। मात्र 5 गोटी शब्द जाकू कि अत्यंत सहजरे मन रखा जाय पारे। याकू प्रारंभिक स्तर में मुखस्थ कर सारा पर आपण जेकोसी शनिवार दिन ही याकू प्रयोग करेंगे। तेबे से भली स्थान में प्रयोग करेंगे जो स्त्री आपण से भली संश्लिष्ट होई अछंती, आपण तांको चाहुचंती, मात्र से आपण को से जिनसटी दौना यही भली एक स्थान ही आपण माने याकू प्रयोग करेंगे जोठी आपनकर संपर्क नाही, जोठी आपनकर देखा चाह नाही, से स्थान रे जदि प्रयोग करंती आपनकर ता प्रति प्रेम भाव हुए तो आसी जाई पारे, मात्र काम भाव आसिया पई टिके डेरी हबो। अतबे जदि आपण काम भाव संपन्न अछंती तांक ठारू काम भावर उद्रेक चाहुचंती, तेबे आपनकर चिन्हा परिचित जगह जोठी के आपण माने पूर्व परिचित अछंती सेही भली स्थान रे ही प्रयोग कले तत्काल तांकर मन मस्तिष्क इंद्रिय मध्यरे एक काम भावर उत्पन्न हबो। अन्यथा आपण माने याको नूतन स्नेह प्रेम क्षेत्र में व्यवहार करि परिबे। पुरातन भांगी जाइथिबा स्नेह प्रेम को उद्धार करने पे मध्य व्यवहार करि परिबे। प्रथमे प्रेम भावर उद्रेक हेला परे ही यार काम भावर उत्पन्न। अतबे कोनसी शनिवार दिन रात्र समय आपण शुद्ध पुक्त होइकरी पश्चिम दिग को मुखा करिकरी बसिबे। एक लाल आसन पकईकरी बसिबे। माँ भगवतींकर एक शक्तिशाली काम वशीकरण मंत्र जाकू कि जदि सामान्य कायमन वाक्य आपण माने याकू एही विधि मत उच्चारित करनेले तेबे ध्रुव सत्य से स्त्री अथवा जदि नारी माने करथांती कोनसी पुरुष को आकांक्षित करिकरी तेबे से पुरुष मध्य तांको जीवन में निश्चित भाव में आसबे। जो संपर्क आपण माने तांको ठारू आशा करूचंती से संपर्क निश्चित सूत्रपात घटिबो। तेबे जेकोसी शनिवार दिन आपण माने शुद्ध पुक्त होइकरी पश्चिम दिग को मुखा करिकरी एक लाल आसन पकईकरी आपण माने बसिबे। आपनकर निज रूम भीतर ही एही क्रियाटी को संपादन करिवे। बाह्य स्थान को जिबार आवश्यक नाही। केवल जो रूम रे आपण माने एही मंत्रोक्त उच्चारण करिवे रूम रो वातावरण शांत स्निग्ध थिबो, कोलाहलमय नथिबो। 2 गोटी अगरबत्ती आपन सामने लगे देबे जद्वारा कि घर एक आध्यात्मिक परिवेश जागी उठिबो। मन में आपनकर पवित्रता शांति विराजमान करिबो एवं एही भली एक शांतमय मुहूर्त ही आपण माने मंत्रोक्त उच्चारण को स्पष्ट भाव में उच्चारित करिवे। मंत्र को आपण माने जे भली स्पष्ट भाव में उच्चारण करिवे से भली भाव में मंत्रोक्त शक्ति अधिष्ठात्री देवी पाखे पहुंचबो एवं आपनकर आवेदन ग्राह्य हबो। अन्यथा जदि मंत्र को आपण माने स्पष्टोक्त उच्चारण न कले मंत्रोक्त अधिष्ठात्री देवी पाखे आपनकर आवेदन पहुंची पारला नहीं, तेबे आपनकर वशीकरण क्रिया रे व्याघात सृष्टि होता है। अतएव संपूर्ण लाभ प्राप्ति निमंते
ଆପଣ ଉଚ୍ଚାରଣଗତ ତ୍ରୁଟିକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିଥିବେ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ସେଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ମୁଖସ୍ଥ କରିନେବେ, ଯାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଭଟକା ନ ହେବ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଦିନର ରାତ୍ର ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ଶୋଇଥାନ୍ତି ସେଇଭଳି ସମୟରେ ହିଁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁଖା କରିକି ଏକ ଲାଲ ଆସନ ପକେଇକି ବସନ୍ତୁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଭୀର ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଯେଭଳିକି ସେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି, କାମ ଭାବର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ତାଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କର ବାସ୍ତବିକତା ଘଟୁଛି। ଏଇଭଳି କାଳ୍ପନିକ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ନାରୀ ହୋଇଥିଲେ କୌଣସି ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଯାହାଙ୍କ ସହ ସେ ସମ୍ପର୍କର ସୂତ୍ରପାତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ କାଳ୍ପନିକ ମିଳାମିଶାର ଚିତ୍ରକୁ ମନ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରି ସାରିଲା ପରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି 11 ମାଳା ଜପନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି 11 ମାଳା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ ତେବେ ଅନ୍ୟୁନ କମରେ 1 ମାଳା ମଧ୍ୟ ଜପନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମାଳା ହେଉଛି 108 ଥର, ତେଣୁ 11 ମାଳା ତଦନୁଯାୟୀ ହେବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ 11 ମାଳା ଜପନ କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ ତେବେ ଗୋଟେ ମାଳା ଅନ୍ୟୁନ କମରେ ଜପନ କରନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ସେଇଭଳି ମନସ୍ଥ ହୋଇକି ହିଁ ଜପନ କରିବେ, ଯେଭଳିକି ଆପଣ এই জপন সময় সামান্য মধ্য বিচলিত হুঁতি না। যদি বিচলিত হচ্ছেন তেবে আপনার ক্রিয়ার নিশ্চিত ব্যাঘাত ঘটব। আপনার একাগ্রতার স্তর যেতে সর্বাধিক হব আপনার সফলতা পাইবা সেতে শীঘ্র হব। অতএবে আপনার সম্পূর্ণ ভাবে ধ্যানস্থ মুদ্রার পশ্চিম দিগক মুখা করি আপনার এই মন্ত্রোক্ত উচ্চারণক স্পষ্টোক্ত ভাবে করন্তু এবং তাঁকু সম্পূর্ণ ভাবে ধ্যান করন্তু। মন্ত্রর অধিষ্ঠাত্রী দেবী মাতা ভগবতী পাখে আপনার নিবেদ্য রখন্তু যে মাতা মতে আঙ্ক সহ মিলন করে দিয়ন্তু, মু আঙ্ক বিনা জি পারু নাহি, তাঙ্কর স্মৃতি মতে খেল খেড়ে দংশিত করুছি, তাঙ্ক বিনা মো জীবন অসম্পূর্ণ লাগুছি, মতে দয়াকর মা তাঙ্ক সহ মতে মিলন করে দিও। এইভাবে ভাবে মাতাঙ্ক পাখে আপনার নিবেদ্য রখিকি এই শক্তিশালী কাম ভাবাপন্ন মহামন্ত্রକୁ আপনার সেইটি 1 মালা হও কিংবা 11 মালা হও উচ্চারিত করিবে। মন্ত্রর মালাକୁ সম্পূর্ণতা করিয়া পই আপন যে কোনসি মালাକୁ ব্যবহার করি পারিবে যে মালা কি আপনার নাম গোত্র সিদ্ধ হইতিব। অন্যথা আপন যে কোনসি গণন সামগ্রী মুগ বিরি গুয়া যাহা মধ্য আপনার পাখে গণিয়া পই অছি তাকু ব্যবহার করিকি আপন 1 মালা কিংবা 11 মালাକୁ উচ্চারিত করি পারিবে। মন্ত্রটি এইটি মু আপনার কল্যাণ অর্থে শেয়ার করুছি। কাগজ কলমে টিপি নিয়ন্তু যাদ্ୱାରା কি আপন মানে এই বশীকরণ মন্ত্রକୁ সফল ভাবে বিনিয়োগ করে পারিবে। মন্ত্রটি আপনার এইভাবে রহিব। ওং ওং ভগবতে কুরু কুরু। মু আউথরে কই দউছি ওং ওং ভগবতে কুরু কুরু। ভগবতে বনান ডাকি দউছি ভ গ ব ত একার ভগবতে কুরু কুরু ক হসকার র হসকার কুরু কুরু। ওং ওং ভগবতে কুরু কুরু। ওং ওং ভগবতে কুরু কুরু। এই হচ্ছে আপনার এই শক্তিশালী অদ্ভুত চমৎকারী বশীকরণ মন্ত্র, যা কি কৌশি নারী যদি পুরুষଙ୍କୁ কাম্য করুଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ପୁରୁଷ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କାମ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ତୀବ୍ର ପ୍ରେମ କାମ ଭାବର ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ମିଳନ କରାଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରିତ କରନ୍ତୁ। କିଭଳି ଫଳାଫଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଟା ଯେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲେ ଥାନ୍ତୁ ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଭବେତ୍। ଓಂ ଶାନ୍ତି ଓଂ ଶାନ୍ତି ଓଂ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।